पद मध्य आम पढ़लु से जड़े युवक जीवन लेखा अच्छी नहीं जड़े युवक जीवन में कौन घटी से ही घटना से जगह अच्छी तेणु ये प्राय मुझे देखी पारुछि भाई और भौणी मैंने अच्छा युवक युवती मैंने एणु यहाँ मध्य भाई कही युवा युवती मान विषय आपड़ टिके कहले भल हो तेणुक मुझे युवक विषय कहवाक चाहे जिते युवक बोली आम कहू ए दुनिया रे युव गोष्ठी बहुत आवश्यक अटे खाली दुनिया युव गोष्ठी को आवश्यक करुछि ताहा नुहे बिना युव गोष्ठी रे ए दुनिया रो भविष्य अंधार जो प्राचीन माने अछंती जति के आंटी कहउथिले जे मो दुर्बल हेली आमे जे माने आरंभ करू चर्च से माने दुर्बल हेलु आमे जे जुआडे रहूछु हेले ए जदि युवक माने युवती माने जदि उठी न थांते दायित्व जदि नेउ न थांते जणे आज्ञा साक्ष्य देउथिले केते लोक थिले 64 ना 62 लोक माने थिले सेमानक मध्यरु किए कोन तो जायथिबे किंतु सेमानक मध्यरु केतेक शाखा बाहरी एबे पर्यंत ए मंडल रे दायित्व नेउछंती केते बड़ विषय कि नै सतेबे जति से समय से 64 युवक एठारे नाम न थांते ताहले ए मंडल रे भविष्य अंधार हे थांता कि नै निश्चय सतेनो मु कहली खाली दुनिया बा हम भारत देश बा हम गां हम मंडली युव गोष्ठी को आवश्यक करूची ताहा नुहे युव गोष्ठी जदि न थांता ताहले हम मंडली गां भविष्य सब अंधार देख तेणु केते प्रेशियस तो सब आमे युवक माने केते युवती माने केते मूल्यवान रो लोक माने हां कि नहीं हां हेले मूल्यवान युवा युवती मान जेहेतु ए समय बहुत मूल्यवान विषय बहुत मूल्यवान रो समय मत एना मु कहना को चाहि ए युव समय हेउची गोटे फाउंडेशन बनेबार समय कारण ए युव गोष्ठी युव समय रे जमिति आपन स्ट्रांग फाउंडेशन नै थिबे बनै थिबे सेमिति आपन मानकर कैरियर सती शक्तिशाली हेगिरी उठिबो जते बेले इठा कांत इटा रे तैयार हेतिबा घर कांत जदि देखिबे बेले बेले साइड रे क्रैक हेतिबो फाटी थिबो कांत फाटीबार मुख्य कारण कोन थाई पारे फाउंडेशन दुर्बल नै कि मिस्त्री रो दुर्बल नुहे कि से जे घर करछ से मालिक रो दुर्बल नुहे कि इटा सीमेंट रो दुर्बल नुहे दुर्बल हेछि फाउंडेशन जेहेतु फाउंडेशन एडे बड़ ओजन को से संभाळे तेरे जदि फाउंडेशन जदि दुर्बल ताहले तमर भविष्य सब दुर्बल एबे जदि फाउंडेशन बनेबा समय रे तमे ठीक रे फाउंडेशन बनेबो नै पाठ पढिबा समय रे अनेक सांग साथी जीवो पाठ पढिबा समय रे मोबाइल रे एक समय देखुथिबो यूट्यूब रे एक वीडियो देखुथिबो खाली गेम खेलुथिबो ताहले तमर फाउंडेशन दुर्बल हे जाउची ना सबल हेउची दुर्बल हेउची से समय रे जुआडे एंट्रेंस को जीवो फेल चाकरी पाए गले फेल जे मार्कशीट देखला बेले को परसेंटेज कम नै कि हां एबे हम भारत देश एमदी दुर्भाग्य भी हमको हम पास आसुची जे से कोटा रे पाइबाटा सुविधा प्राय होला सब परसेंटेज सो तेनो ए फाउंडेशन जो तैयार करू छ तुम ए फाउंडेशन को अति शक्तिशाली भाव रे तैयार करो जते बेले पढिबार अछि से समय भल रे करो जते बेले प्रभु को पाई शिखिबार अछि प्रभु को विषय भल रे शिखो प्रभु को पाई समय देबार अछि से समय भल रे समय दे जदि सेमति न होय ताहले जेमति कहली भविष्य रे हम गां हम मंडली निश्चित भाव रे क्लोज डाउन हेबो अंधार हेबो तेणु युवा गोष्ठी सब जगह रे मुंड टेकिबार आवश्यक रहिछि युवा गोष्ठी सब जगह रे एक्टिव हेबार समय आसीछि मो प्रिय माने
आमे जो जगह रे सेवा काम करूछु से एरिया रे कुटिया बोली गोटे गाँ अछि जदि से गाँ को जिबे आपण कुटिया गाँ को देखिबे गाँ को जदि प्रवेश करिवे सेठी घर थिबो प्राय 30 टा 40 टा घर थिबो से मानक मध्य रे पुरुष लोक माने मात्र 10 टा कि 15 टा थिबे आ सब घर का प्राय प्राय स्वामी बिगुने मां माने थिबे से गाँ रे स्वामी माने कोन पाए भरि जंती जानि से माने भात कम खाइबे बेसी मद पी 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 मेडिकल न जाय ट्रीटमेंट न दे मरंती आउ कम बयस रे मां माने विधवा होती जबकि से गाँ को गले बापा मानकर बा पुरुष शून्य बोली देखिबा को मिलुची सेमिति आत्मिक रिलम रे मंडली मान को जदि आमे जीवु हमर प्लेन मंडली जोटा कि आमे जो जगह रहउ तुमनी मंदिर चर्च रे गिरजा करबा ପାଇଁ रविवार गले सेठी मां मानकर संख्या भौणी मानकर संख्या तो थिबो बापा मां माने भी बहुत बापा माने भी प्राय थिबे किंतु दुखर सहित कहबा चाहे युवक माने ऑप्शन जदि पचरा जीवो वार्ड मार्केट रे काम करबा जाई छंती कहबे जदि आउरी पचरा जीवो दळे कहबे नै टूर्नामेंट अछि सियाडे खेलबा ପାଇଁ जाई छंती कहबे आउ किए तो घर रे थाई कि इंटरनेट रे समय देउ मात्र घर माने चर्च पास सो माने धीरे धीरे युव गोष्ठी आत्मिक इंटरेस्ट निमंते आत्मिक कार्य निमंते प्रभु को निमंते मंडली को आसीबा पाई से माने धीरे धीरे साइड हे गलेनी मंडली रे युव गोष्ठी प्राय तो अभाव हेलानी तबे मंडली जदि युव गोष्ठी अभाव हेबो भविष्य मंडली कोन हेबो से समय रे बुढ़ा लोक माने बयस प्राप्त हेबे ईश्वर पाखु पळाई जिवे तापर मंडली दायित्व के नेबे हो बुढ़ा लोक मले तो बोले निहाती ए माने जो माने कि गिरजा आसु नहांती से माने आइबे पुलपिट रे छिडा हेबे सभापति से माने आसी के सेक्रेटरी हेबे आ से ख्रीष्टन को मन रे आ सेवा करिवे नाही नम्र गुण हेबो नाही प्रेम गुण देखा देबो नाही बाइबल रो उत्तम शिक्षा उचित शिक्षा जेतु से मन पाखरे नाही तेणु ए मन पाखरे केवल राजनीति केवल स्वार्थपर एवं केवल ए मन पाखरे केवल अहंकार थिबो आ सेही परि भावरे मंडली जेते बेले से मन परिचालना करिवे प्राय मंडली रे अनेक लोक को बाधिबो आ आसीबे तेणु प्लीज युवक भाई माने युवती भूमि माने ए समय आमे उठिबार समय आसीछि ए समय अलसिया हेबार समय नहे ए समय सुई की मोबाइल देखिबार समय नहे ए समय जगतर पाप रे उपभोग करिबार समय नहे एन्जॉय करिबार समय नहे यदि सेमति करूथिबा ताहले धीरे धीरे देखुछु आमे भविष्य मंडली हमर कोन हेबा हमें जानि पारुना तेणु आपण मान जदि भविष्य मंडली निमंते जदि चिंता प्रकट करूछंती आपण मानकर गाँव मंडली भविष्य पाई ध्यान देउछंती आपण मानकर परिवार पाई जदि ध्यान देउछंती ताहले प्लीज प्लीज कहबा पाई चाहिए आपण माने वर्तमान ठार उठन जो कार्य आपण मानको आत्मिक कार्य पाई बारण करूची आत्मिक कार्य पाई से विफल बा आपण मानको निरुत्साह करूची से कार्यरत रे जदि अछंती से प्रति आपण मानको उठिबाकू पड़े आपण मान देखछंती आपण मानको सम्मुख रे अनेक युवक भाई माने युवती भौणी माने से माने कार्य करूछंती चाकरी करूछंती आ खाली से माने नहीं भारत देश रे देखिबे अनेक युव गोष्ठी माने बड़ बड़ पदवी रे प्रभु से मानको व्यवहार करूछंती हम देश को सुरक्षा करूछंती युव गोष्ठी हम देश को शासन करूछंती प्राय युव गोष्ठी प्राय 80% एमपी एमएलए युवक माने कि नहीं सरपंच माने राइट राजनेता माने युवक युवती माने चाकरी क्षेत्र रे युवक युवती माने आपण माने भी प्रभु शांति व्यवहार करबा चाहे
যদি শুই পড়িবে আপন হেব না সে জায়গা পৌঁছ পারিবে ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ ନାହିଁ ଉଠିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଉଠିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତ ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ এই শাস্ত্রাংশ যদি পড়িলু এই শাস্ত্রাংশরে 11 পদ যদি পড়িবা লেখা আছে সেত্যুত্তরে সে নাইন নামক নগরକୁ গমନ কলে ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେନ୍ 12 ପଦରେ ବି ସେମ୍ ବିଷୟ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖ ଲୋକେ ଜଣେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ ସେ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ଆଉ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ 11 ପଦ ଶେଷ ହେଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ 12 ପଦ ବି ଶେଷ ହେଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଜଗତରେ ବି ପ୍ରାୟ ଦିଟା ଦଳରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ଦିଟା ଦଳ ଏଠି ମାର୍ଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦଳରେ ମାଲିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଏ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବହୁତ ଦଳ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଭେଟିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଦଳ ଏ ଦଳ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି ବୋଲି କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଣିବି ବୋଲି କାହାଣୀ ଶୁଣିବି ବୋଲି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ଆଶାରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ସେମାନେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦଳ ଦଳ ହେଇ କାହାକୁ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇ ଏମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଭରସା ଅଛି ଏମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ବାହାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ଗାଁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଗାଁରୁ ବାହାର ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦି ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦଳ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସା ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଭାବୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଭାବୁଥିବେ ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଶା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଶା ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଆଶା সেই আশা সেমানଙ୍କୁ ହୁଏତ 30 40 50 80 পর্যন্ত দেব সেই আশা টঙ্কার আশা বিল্ডিং র আশা ঘর দ্বারর আশা কিন্তু আমি যে গ্রুপ রে অছু এই আশা কেবে সরিব হ্যাঁ আজ্ঞা অবিনাশী মানে সর্ব না যীশু খ্রিস্ট দ্বিতীয় আগমন হেলে চলা আমি কাহা ভরসারে কাহা আশা করি করছু যীশু দ্বিতীয় আগমন করিবে মণ্ডলী অপেক্ষারে ଅଛି যেতବେଳେ মণ্ডলী রূপান্তরিত ହେଇ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ଆଉ ଯୀଶୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ଆମର ରହିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା মলে গলা মলে গলা আমরা আশা ভাই যেমতি কহিলে
असरंती आशा विनष्ट हेबो नाही अविनष्ट आशा प्रभु गौरव पांतु आपण माने मु समस्त से प्रकार दल रे अछु जो दल रे कि यीशु ख्रीष्ट अछंती एति पई आशा अछि प्रेज द लॉर्ड कि अनेक लोक माने आपण माने भी होय तो एति थाई पारती केछ चोक सिना आसुथिबे गीत सुंदर सुंदर गाउथिबे लोक सामने होय तो बहुत आत्मिक लोक भाव देखा देउथिबे किंतु जहां को मन प्रकृत रे आशा अछि सेही आशा दायक यीशु ख्रीष्ट ताहा कोठा जति आश्रय नै नहांती ताहा को जति व्यक्तिगत उद्धार करते ग्रहण कर नहांती ताहेले सत्य कहबो को चाहे एठी गिरजा आसीबे दान देबे गीत गाइबे सब करके दिबे सिना ताहेले से प्रकृतर लास्टिंग करबा आशा आपन पाखरे नहीं काहे कि ना यीशु अंतर रे ना यीशु को जदी अंतर रे रखिछु ताहेले निश्चित भाव रे आशा हमर अछि सो ए दल जो माने कि यीशु को बाहर अछन से दल भलिया ए माने जो माने कि कांदी कांदी जाउ छन आज यीशु से माने को भेटिले आओ यीशु से मन को देते बड़े भेटिले ओके छुईले जदि जीवन को कोई की न थंत देते बड़े से फोटो छुईले से माने छिड़ा है राइट मुई की जाय लो छथि से माने छिड़ा है काहे की छिड़ा है माने छन्ना है हम एक्चुअली जण लोक मरि गले अन्य के भी भई जेबे कि लाश उठेबा पा जेबे के ना ना ताको घर लोक माने ताको संपर्क लोक माने ही लाश भइबे ना अन्य लोक माने हम टिके घृणा करि थाओ राइट केमते मु झुमे जीवी ताको केमते ताको धरि जीवी केमते कहबा कि नाही ले जीसु मध्य जेहेतु जिहुदी लोक तेणु ए माने जेतबे जिहुदी लोक माने जदि मरा डेड बॉडी को जदि छुइबे ताहे असुचि है ए माने आले छिडा हेले यीशु ख्रीष्ट केमती असुचि लोकन को मरा लोकन को छुउछन यीशु जते बेले छुउछंती ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଏକ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବ କଣ ବାକ୍ୟ ସେଟା 13 ପଦ ନା 14 ଆଉ ହଁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପକେ ଛୁଇଁଲେ ହଁ ପୁଣି ବାହକ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ସେ କହିଲେ ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଉଠ ହଁ କଣ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଉଠ ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଉଠ ସମସ୍ତେ କହିବା ଯୁବକ ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଉଠ ଉଠ ଆଉ ଥରେ କହିବ ଯୁବକ ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଉଠ ଉଠ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ଖାଲି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲା ରାଇଟ୍ भौणी मान को पाए नहीं हम उठबु कि नहीं भौणी मान को पाए भी अछि राइट तलिता को मने अछि हां जायरस रंग जियो नै कि जायरस जते बेले यीशु को पाखु को जाउ छंती आ यीशु जते बेले आसु छंती ताकर मध्य 12 वर्षर जियो से मरि जाय छंती यीशु जाय कि जायरस रो जियो को छुइले एवं कहिले तलिताकुम कोन कहिले तलिताकुम माने तार अर्थ बालिका तुम्हें उठा बालिका तुम्हें उठ सो तुम्हें भी पाए तो से मन उठ युवक मु कहछि युवक तमे उठ सो तमे सब टलिता कम राइट तम पाए वाक्य कोन टलिता कम बालिका तमे उठ सो तबे युवक मु कहछि तुमे उठ ईश्वरंकर वाक्य जेते बेले आसीला से युवक मृत्यु युवक पाखो मृत युवक वर्तमान उठिले हालेलुया एटा सही वाक्य जो वाक्य द्वारा सारा पृथ्वी को आदि पुस्तक रे प्रभु सृष्टि करबार विवरण हमें पाउछ प्रेज एटा सही वाक्य जो वाक्य के देहवंत है क्रिसमस रे हमें स्मरण करूछ हम सहित से बास बोले एटा सही वाक्य ए मृत युवक को उठेला एते शक्ति ए वाक्य एते शक्ति अब एटा मध्य सही वाक्य आपण मान को मते
জীবন পরিবর্তন করেছি এবং প্রভুকে প্রভু বলে স্বীকার করে হৃদয়ে বিশ্বাস করে গ্রহণ করিবা পাই সাহায্য তেণু ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏ ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ମରି ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମରି ଯାଇଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା କୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ କିଏ ପ୍ରାୟ ଉଠିବେ ଏଫିସିଓ 5 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ଉଠ କିଏ ଜାଗିବ ଯେ ଶୋଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି ସେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଦି ପ୍ରକାର ଉଠିବାଟା ଗୋଟେ ଯିଏ ଶୋଇଛି ସେ ଉଠିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ମରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଯୁବକକୁ ଖାଲି ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏକି 4 ଦିନ ହେଲା ସମାଧିରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଯିଏକି ଲାଜର ଭାଇ ରାଇଟ୍ ୟେସ୍ କି ଅଛନ୍ତି ଲାଜର ଏଠି ନା ଧନ୍ୟବାଦ ସୋ ପ୍ରଭୁ ଲାଜରଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରୁ ତ ତେବେ ଏଇ ଯୁବକ ଯିଏକି ନାଇନଗରର ଯୁବକ ସେଇ ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସେଇ ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଥିଲା ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 1 ରୁ 5 ଯଦି ପଢିବା ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ 1 ରୁ 5 ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଲେଖିବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇକି ପଢନ୍ତୁ ସେଟାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ପାପରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମରି ଯାଇଥିଲୁ କଣ ହେଇଥିଲୁ ଟିକେ ପଢିବେ କି ଏକ ପଦ এই সংসারର ভাব অনুসারে এই সংসার কেবল শারীরিক অভিলাষର ভাব অনুসারে এই আকাশ মণ্ডল রাজ্যর অধিপতি মানে যে কি শয়তান ଏବେ ବି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟତାର ଆତ୍ମା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ କି ଅପରାଧରେ ଅଛନ୍ତି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଲୋକ ସବୁଙ୍କର ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଯୋଗ୍ୟବାଲା ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ମୃତ ମୃତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ୟା ପାଖରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ଇଏ ମରି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ୟା ପାଖରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଗତପତି ଶୈତାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୈତାନର କାମ ସବୁବେଳେ ଠକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବାର ସବୁବେଳେ ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ବେଶ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ ଯାକ କରିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ ସେଇ କାମରେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ କଣ କଣ ଜାଣିବ କଣ କିଛି ଜାଣିବ ଆୟୋ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା
बोले से दुख करबो के ना मरि जाइथिबा लोक यूजुअली तांको संपर्क लोक मान को पाई दुखदायक कारण कोन मरि जाइथिबा लोक माने मरि जाइथिबा लोक माने प्रथम कारण एबे दुख देबार कारण आमाने समस्ते से विषय अनुभूति किए ना किए निश्चित भाव आम संपर्क लोक मैंने किए ना किए मरी जिते आम मौसा की मौसी की आंटी की भाई की बापा की माँ की जी भी मरती हम बहुत दुख करमती दुख जे आमे 2 लाख टंका हजेले भी से दुख हेबो ना गोटे करोड़ कोटी रे निर्मित गृह बिल्डिंग जदि भांगी गला हेले भी हमको एते दुख नाही जेते बेले हम निज लोक माने जेते बेले मरि जिवे सेही समय जो दुख पाउछु से दुख संगे कोनसी संगे तुलना करा जाय पारबो एडे हम दुखर कारण कहउछंती जो माने कि मरुछंती मरिबा लोक माने निज लोक को प्रथमे दुख दोछु मो प्रिय भाई ओ भणी माने समस्त मोर सानो भाई माने भणी माने मु तुमको एटा पचरबा को चाहे केबे थिला लास्ट टाइम निजर बापा माँ को दुख दे सकते सेटा को हम कथा रे कि बापा माँ को आचरण रे कि बापा माँ को बिहेवियर मु पचार ना केबे आपण मन को बापा आपण माने हमर बापा माँ आपण मन को अभिशाप देले सेटा पचार ना अभिशाप बोले केबे देबो अत्यधिक आमे तांको दुख देले नि अभिशाप मोर जन्म करथिबा बापा माँ एते सहजरे पुओ को अभिशाप देबे नै तबे मने रखम आमे जेते दुख देउछु हमर कथा बार्ता रे बापा माँ रो कथा को बाध्य हेले बापा माँ को यदि खातिर करू ना हो बापा माँ रो परामर्श को चिटके भी तबे मानु ना हो आहेले आमे बंची थिले भी बापा माने कहिबे कोन मरिस राइट बेले बेले मने मने कहिबे तते बापा मां माने कहिबे नी के सॉरी तुमको जति बेले छोटो थिलो इति जोर हेतिला जे मु न सुई सुई दिन जाक राति जाक मु जगी रहली से समय तुमको मुड़ी देकी पी दिले बोलो हे थांता बाय ते दुख लागुची अरे तम भाई एते आशा रखिथिलु हमें एते पाठ पढाइबो तमे मानती रोजगार करिवो तापर तम भाई गोटे भलो झियो देखिबो आ से झियो को धरि के आइबो जो झियो की हमको बहुत सहायता करिवो हमें वृद्ध बेले तुमको से सेवा करिवो एमिति आशा रखिथिलु मंडली रे तुमे संश्लिष्ट हेबो मंडली कार्य रे मिसिबो पास्टर संग सहयोगी हेबो एवं मंडली रे दायित्व नेबो एई सब आशा नेथिलु किंतु एबे कोन एहा देखु पाउछु जे तमे गोटे अख्रिस्टियन जोक संगे बुलुचो ब्रह्मपुर मार्केट रे दुख हेबे कि सुख हेबे बहुत दुख भांगी पड़े तमे सेते पासरी जीवो मु ए झियो को बाहाइले मो बापा दुख पाइबे कि पासरी जाउछो मु जने ख्रिस्टियन पासरी जाउछो मो बापा गोटे मंडली रे डीकन पासरी जाउछो मो बापा गोटे पास्टर निजर आत्मिक अवस्था को आश्री जाउछो जे मु ए काम कले मो परिवार दुख पाइबे कि नाही जानु ना हो आमे जहा पसंद करछु ताहा खाइ दउछु जहा पसंद करछु ताहा में देखि देउछु जहा को पसंद करछु ताहा पामे जेमति कि विचार करता 13 पर्व रे ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ରାଇଟ୍ କାହା ନାମ ମନେ ଅଛି ସାମସନ୍ ଗୁଡ୍ ଭାଇ ଭାଇ ତାଳି ମାରଲେ सामसन गोटे अण विजातीय बा अण जिहुदी मानक पाखु गला 3 महिमा नहीं सेठी पैलेस्टाइन लोक मानक मध्य को जाय कि गोटे सुंदर झियो को देखिला झियो बिना जे लेखा जे स्त्री लोक नहीं लेखि देखिला तापरे आसी कि बापा को कहूची बापा मते मो गोटे स्त्री को देखि कि आसी छी जाय कि मो पाए आनी दे एक मिनट 2 पद लेखा अछि 13 अध्याय ने बापा को मना करूछथि कहउछथि बाबा छिटला बना हम क्रिश्चियन जीव मान को तो मिलला नै
ନାଇଁ ଆମ ବାପା ମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ଏମିତି କେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତୁ ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଝିଅ ଆଣିବୁ ନାଇଁ 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 କାଳେ ତତେ ସେ ହିନ୍ଦୁ କରିଦେବୁ ରାଇଟ୍ ସେମିତି ଏଇଠି ଏ ବୁଢା ସାମସନର ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ନା କଣ ମାନବ ନାଇଁ ମାନବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନାହିଁ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ ହିଁ ଆମେ ଜିତି ଥାଉ ବାପା ମା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଜିତି ଥାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛୁ କି ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ ସେ କାମ ଆମେ କରିବୁ ଯେମିତିକି ମଲା ଲୋକ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେବ ଦୁଃଖ ଦେବ ତାର ରିଲେଟିଭ ମାନେ ସେ ଯଦି ମରିଗଲା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ମଲା ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ବା ବିଷୟ ସେ କେବେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତାର ମାନେ ଚାରିତଳାରେ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଖରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଇଁକି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ସମାଜ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଏବେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଛି ତା ପୁଅକୁ ଦେଖି ଦେଖି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ବୋଲି ପୁଅ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁଅ ସେ ବି ମରିଗଲେ ତାମାନେ ସେ ମାର କେତେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ କି ନାଇଁ ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଇଏ ମରିବା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ସେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ କଣ ସବୁ କରାଯାଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣୁନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁରୁ ଭୋଇକି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମା ତ ପୁରା ତଳେ ଗଳି ପିଡ଼ି କରି କାନ୍ଦୁଥିବ ନିର୍ଦୟା ମାନେ ବହୁତ ଦୟାରେ ମାନେ ବହୁତ ବିକଳରେ সেই সময়ে প্রভু ধন্যবাদ দিও যীশু খ্রিস্ট পৌঁছিলে লেখা আছে দয়ারে বিগলিত তাহাকে দেখি কাহাকে দেখি মরা লোককে দেখি না সে মাকে দেখি হ্যাঁ যীশু কাহাকে দেখি দয়ারে বিগলিত হলে মরা লোককে দেখি কি নহে মার দুঃখ দেখি কারণ মরা লোককে যীশু কোন করবাকু যাউছন্তি সে জানিছন বরং মরা লোকর সম্পর্কীয় লোকଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିକୃତି ଦେଖିକି ତାର ହସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିକି ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କଣ ବୋଲି ରୋଦନ କର ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାହାକୁ କହିଲେ ରୋଦନ କର ଦେନ୍ ସେ ଯାଇ ଯୁବକକୁ ଯୋଉ ଭୁଇଁକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କକେଇ ଛୁଇଁ ଗଲେ ତାପରେ ଯୁବକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଉଠ ଏତେ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଏ ମରା ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଳ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସେପଟେ ଏପଟେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଦଳ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମା ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛି ତାଙ୍କ ମାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଇଁକି ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପକେଇକୁ ଜଣେ ଆସିକି ହାତ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯୁବକ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଉଠ କିଛି ଜାଣୁନା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧାରଣା ହେଇନଥିଲା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଆମର କେବଳ ଜାଗତିକ ମନୋଭାବରେ ଥିଲୁ ଜଗତର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲୁ ଯଜ୍ଞ ଜଗତର ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ এই ভাব অনুসারে ଥିଲା ବେଳେ ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେଖା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବା ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ ନହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକି ଜାଣିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଏତିକି ଡାକି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରିଜେନେରେଟ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆବା ପିତ ବୋଲି ଡାକିବାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ Praise. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା ସେ ମରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମରିଥିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ସେ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଜଣେ ମରିଥିବା ଲୋକମାନ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ସବୁ ହେଉଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେ ମଲା ପରେ ଆଉ କାମକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଏବେ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଆଗରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯଦି ମଲା ପରେ ନାଇଁ ତାର ଆହୁରି 2019 ସିନା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ, ତେଣୁ ସେ ମଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲିରେ ରଖିବା କଥା କି ନହେଲେ ଅଫିସରେ ରଖିବା କଥା, ତାକୁ ଏବେ ସମାଧି ଦେବାନି, ଏବେ ପୁଡେଇବା ନାହିଁ କହିବେ କି? ନା। ମଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଇଥାଉ, ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୃହରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯିବେ ସେ? କଣକୁ ଯିବେ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ମଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଲା ପରେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ବି ହଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ପଦବୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ତାକୁ କିଏ ଘରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଫିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କଠିନ କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଥୁରିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ କି ସମ୍ମାନିତ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ କି ଗାଁରେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମିକତା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆଦର ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି, ତୁମେ ମୋ କୋଉ କାମରେ ବି ଆସିବ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। Praise the Lord. Amen. କୋଉଟା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା? ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଗିକି ରହିବା, ଉଠିକି ରହିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବକ ଶୂନ୍ୟ ନ ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଅଭାବ ନ ଦେଖାଯାଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯୁବକ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପମୟ ସାଂସାରିକ ଭାବନାରେ লিপ্ত ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ମାନେ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବାକୁ, ଆତ୍ମିକ କାମରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତମେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ କର, ମତେ ପଥ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର। ଆଉ ଜାଗି ଉଠ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଯିବ ବିଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠି ସାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠି ସାରିଛୁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଯୁବକ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଘରେ ବସି ଥାଇକି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାପରେ ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିବି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ଉଠ, ଆଉ ମୋର ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ନେଇଯାଅ। ମଶା ଉଠିଲେ ଗଲେ। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ତୁମେ ଉଠ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଅବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସେ ମହାନ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଲେ। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଦମସ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସାଉଲ ଉଠ,
तेणु माने कि तुम्हें मो पाई व्यवहार करो Praise the Lord. Hallelujah. एठी आपण मानक भी प्रभु कहबो चाहउछथि हे युवक हे युवती मु कहछि तुम्हें उठो Amen. Praise तुम्हें उठो बुद्धि स्वतंत्र उद्देश्य रे मु तुमको व्यवहार करिबि तुम्हें उठो मोर उद्देश्य तुम जीवन रे सफल करिबि प्रभु तो काम बहुत करो काम जगी छ हमर कर्तव्य हमको उठिबाको Yes. যদি ଆପଣ ପାପରେ ବସିଛନ୍ତି ପାପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହେବ ନା କିଛି ତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏପିସୋଡର 5 ପର୍ବର 14 ପଦ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ବୋଧେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଉଠିବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କି ମାଥ୍ୟୁ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ଓ 41 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ से गेत्सेमानी प्रार्थना करबा ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଗରେ ନେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠି ରୁହ ବୋଲି ସେ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ କି ନା କଣ କରୁଥିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଭାଇମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା करो भाई मान भौणी मान मु कहली ए युव अवस्था बहुत मूल्यवान अवस्था भविष्य गठन करिवार अवस्था किंतु एति पाए आपण मानकर बहुमूल्य भविष्य को नष्ट करिवा पाए शैतान मध्य आपण को भ्रांत करिवार समय मध्य एटा बहुत बेस्ट समय शैतान आपण को भ्रांत करिवार समय से भ्रांत रे जदि आपण फसी जिवे एबे में लागिबो से भ्रांत मिठा खाइला होला सेही भ्रांत आपण को बहुत आराम देला भलिया किंतु सेही भ्रांत जे दिने आपण मान को पस्ते को पड़िबो सेही भ्रांत जे दिन आपण कष्ट देबो आपण जानिबे ना तेणु सेही भ्रांत प्रति आपण सब बेले जागृत थांतु उठी थांतु चई थांतु से प्रति सुअंतु नहीं से प्रति सुअंतु नहीं मो प्रिय माने ए सामसन कथा कहब चाहे विचार करता 14 अध्याय 1 रु 3 पद मध्य रे जदि हम पढुछु प्रथम या के रिसीव कले जानि छथि भ्रांत के कले तांको विवाहित स्त्री से जते बेले तांको बापा मापा को फेरी गले से समय रे से अपेक्षा करि पारले नहीं आ जण को से संगे संगे बाहरला नेक्स्ट 15 अध्याय में देखिबा तांकर बापा ससुर जे कि तीन मई से तांको रिसीव कले बा भ्रांत कले ठका मेरे पकेले देखिले तांको जुआई आसिले नाही तेनु से तांको झियो को आ जण को भाग करे देले सेटा भी सामसन को सांगो को भाग सांगो यस राइट हेले दिने बहुत दिन पर फेरुछंती उडे छेड़ी धरले ससुर घर को जाउछि ना बहुत दिन पर गुणिया जीबी तने छड़ी उडे धरले एवं जाउछंती ससुर गेट रे जोग देले काहे जीबे ससुर बापा नमस्कार काहे जॉइन आउ जे बरात तुम झियो पको तुम घर को बड़ो कालो हे गला राइट से कहले नाही समसन तमरो स्त्री आउ नाही मु तम साग सहित विवाह कर देली कारण तमे याकु घृणा करलो परा आ आसिलो नाही बोली भाबी कि तेणो मोर सानो भणी मा सानो जियो ताटो सानो भणी अछि ताकु तमे बाहो सामसन बहुत रागी राइट सामसन ठका मेरे पड़िला लास्ट रे 16 अध्याय रे कहा ठका मेरे पड़िला से आउ गोटे बेसियाणी स्त्री पाकु पड़िला देन आउ गोटे दलीला पाकु पड़िला दलीला सामान्य 11 कोटी रुपया टंका पाए से माने ताकू प्रतिश्रुति देथिले जे जदि ए सैमसंग को पाखरे जो शक्ति रो रहस्य तमे खोजी की बाहर कर पारबो तमे स्वामी को ठारू ताहे हमें प्रत्येक जण 11 टंका रुपा टंका 11 रुपा टंका लगा सॉरी रुपा टंका 11 टंका प्रत्येक जण हमें जण तुमको देबो 1100 लेखा रुपया मुद्रा देबो 1100 लेखा यस 1100 सॉरी थैंक यू फॉर करेक्शन 1100 लेखा रुपया मुद्रा देबो देबो बोली से माने कहिथि
से लोभरे ये कौन कला जानी प्राय 3 थर पचारा 3 थर जाक सामसन सत कथा कहले देन ताकू जते बेले सुई थिला सामसन को ये बांध दिला सुई थिला बेले को बांध दिला राइट यस आउ एमती स्लो थिला लेखा अछि तार कोलोरे स्लो यस सते कितनी लागो तुम्हें भाबुदो चाहे मुले तो पाकर सुनी एते प्रेम मो कोठु पाइली मो पिला बेसिना मो मां ठाकु पाइली आ गुटे झियो कोलोरे सुईबाटा एते सौभाग्य एते मजा एते माने सैटिस्फैक्शन मो मां कोने बे देई पारबो आ मां कोलो एबे सैटिस्फैक्शन नै भाई यस आ गुटे अजना झियो रो कोलोरे सुईबा केते मजा एटा पापर डिसेप्शन शैतान रो भ्रांत से दलिला प्रकृति ताकू प्रेम करे कि कोलोरे सुउथिला ना ताकू एमती प्रतारणा करूथिला जे दलिला को प्रतारणा को सामसन जानि पारि न शत्रु हेई काम करते एवं शेषरे केमदी हेला सामसन जीवन हम जानि छु यस विनष्ट होला कि नै अंध हेई गला तार बड़ शून्य हेई गला तार समस्त विषय पळेला मो प्रिय माने मु कहबा को चाहिबी काहा को तुमे दुनिया रे भरोसा रखो नाही काहा को भरोसा रखो हमरो अक्टोबर मास रे गोटे यूथ मीटिंग थिला 3 दिन या रिट्रीट सेठी जणे गोटे प्रश्न पचारि दिले मते से प्रश्न मु से पास्टर या सेक्स करवाटा कोन पाप कोन उत्तर देथिबी मु हां कि नाही जहाँ स्त्री स्वामी मान मध्य थाए से भल किंतु युवा युवती समय मंद सेक्स करवाटा पाप नुह जदि पाप हे थांता हम एतकी लोक एठी न थांत राइट यस किंतु ए भाई कहिला पड़िया जहां की मिसयूज ऑफ सेक्स इज सिन सेक्स रो अपव्यवहार हेउची पाप विवाह पूर्वरु विवाह बाहरे विवाह संपर्क रो बादे जहां की संपर्क रखा जाउची सेटा हेउची पाप सो प्रिय माने बेले बेले पापर मजा बहुत आराम लागि था मु कहबा चाहू जे एटा जे सामसन जानि पारला नाही से भाबुला म एन्जॉय करूची उपभोग करूची किंतु तार उपभोग जदि ने पाप को नेबो आ ईश्वर तांकु त्याग करिक छाडी जेबे जानते आ से जेते बेले सब बेले भया से चेष्टा करूची से जानि न पारे कि जे ईश्वर तांकु छाडी के जाय छ प्रिय माने ईश्वर सानिध्यरु आमे वंचित न हे ईश्वर को सानिध्य रहबा पाहेले पाप को घृणा करबा को पड़िबो हमर जौवन को ठीक से व्यवहार करबा को पड़िबो जौवन ईश्वर देई छथि से जौवन ईश्वर को गौरव निमंते ठीक समय रे ठीक जगह रे व्यवहार हेबा को पड़िबो एति पाई तो लेखा बोला प्रभु को वाक्य रे परम गीत 2 पर्वर 7 पद रे भणी माने निजे पढंतु ठीक प्रेम रो वासना न हेबा पर्यंत प्रेम को जगाओ नहीं प्रेम को जगाओ नहीं कि उत्तेजना करो ता पूर्व तमे उत्तेजना करिवो निश्चित भाव रे तमे लक्ष्य भ्रष्ट हेबो तमे आशा विभ्रष्ट हेबो आउ तमे सफल परिवार को जाई पारिबो मने मने सुनंती बेले बेले तमे भाई मानकर फोन कलाइले से चिना लोक कि अचिना लोक हेउ आउ पचाइबो नाही बहुत संगे संगे तांगर संगे कथा वार्ता हेबो प्राय लोक कहता अंकल रंग नंबर रे पूरा मोबाइल लिया को रंग नंबर रे केरो रे भेटगा रंग नंबर मत जाए पर ठीक नंबर नहीं तो जा भी हो से माने को संगे अजना तो आपण जो कथा होछंती बेले बेले से माने आपण को कोट को नहीं कि फिंगी कि देबे आपण माने जानि पारे तेणु आपण माने तो जौवन को ठीक जगह ठीक समय प्रभु को समय अपेक्षा करंतु आ सुरक्षित करी
সেই পরম গীত 4:12 পদରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ଯୌବନ ବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସଲୋମନ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପଢିବେ ଟିକେ ମହର ଭଗିନୀ ମହାନ ଭଗିନୀ ମହର କନ୍ୟା ହଁ ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ ୟେସ୍ ଏକ ରୁଦ୍ଧ ନିର୍ଝର ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ଏକ ରୁଦ୍ଧ ନିର୍ଝର ଏକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଜଳାକର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଜଳାକାର ସ୍ୱରୂପ ଯୁବତୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ কি স্বরূপ তুমি অট গোটে বাউন্ডারি সেটঅপ লাইক এটি তোমাকে দিয়া যাচ্ছে রাইট Yes. গোটে বগিচার চিত্র এটি দিয়া যাচ্ছে গোটে জলাকারর চিত্র এটি দিয়া যাচ্ছে এপরি এক বগিচা জল বগিচা কি বাউন্ডারি করা যাইছে এপরি এক জলাকার জলাকার অগ্রে কি মধ্য বাউন্ডারি আছে নিজ নিজ জীবনকু বাউন্ডারি সেটঅপ ভিতরে রাখুন যদি বাউন্ডারি রখিব না কোন হবে জানেন যার ফোন আইলে বি রিসিভ জি আসলে কথা হলে আমি রাতি 12টা পর্যন্ত কথা বেলে বেলে মু ছঙ্গে হউছি নিজ ঘরে বসে কথা বা ফোন জায়গা হেউনি বাহার কু যে রাস্তায় বুলি বুলি কু গছ মূଳରେ ধীরে কথা হেউতি রাতি 8টা 9টা পর্যন্ত সেমানে বাউন্ডারি ভিতরে অছন্তি কি না বাউন্ডারি ভিতরে নিজକୁ ରଖନ୍ତୁ जो बगीचा बाउंड्री ভিতরে থিব সে বগিচা কো কোনসি গাই কি ছেলে পশি খাইব না অযথা যদি বাউন্ডারি নাই তাহলে ঘুষরি বি পশিব ছেলে বি পশিব পুড়ো বি পশিব কি নাই Yes. সো তুমি যদি নিজের চরিত্রକୁ যদি সঠিক করে রাখি পারু না তাহলে যে কোনসি কো একদম আসি কথা হবে তুমি আর চাহিবো না এই খ্রিস্টানটা কি এই পরিত্রাণ পাইছি কি না রাইট রাইট Yes. তো দেবে নিজକୁ বাউন্ডারি ভিতরে রাখুন ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ପରା ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ବାପା ମଦ ପିଇଥାଉଛି ବାପା ମା ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଉଛି ଆଉ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ଅଛି ନା भुवनेश्वर हो कि फुलवाणी हो कि बालीगुड़ा हो मो क्लासमेट माने आगे सकाळे से मानकर कथा कोन कहबी से मानकर भाषा और संभाळ बरमपुर से मानकर चलचित्र से मानकर सब बड़े यूट्यूब देखुछंती फिल्म गीत गाउछंती खराब भाषा हेउछंती एते कि तो आपे आपे से मानकर कथा सिखि देली आ दोस्त से माने कि आमे निजे राइट सैमसन एवं सामुएल उदाहरण देबी तापर मैं बंद सामुएल केमती परिवार जन्म आपण को भलिया मो भलिया गोटे गरीब असजाड़ परिवार रे से जन्म है असजाड़ परिवार जो परिवार रे की शांति नहीं देखा जहां को बापा दीटा स्त्री भाई थी उसे परिवार शांति आशा करबे का सामुएल को बापा केते स्त्री रखिथिले दुईटा राइट ना डाउट गोटे दीटा बाहर थे राइट हाना और पनिनारो पुत्र संतान थिले हानारो न थिले एमती क्या है गोटे असजाड़ परिवार रु सामुएल एमिति जगह रु आसिकी मध्य प्रभु को पानी से गोटे सक्रिय भविष्य वक्ता है आपण को बळिया से गोटे दिन युवक हेले मो प्रिय माने खाली असजड़ा परिवार में जन्म हेले कहां नुहे आपण जो क्लेम करना बरमपुर रे पाठ पढ़ी बड़ा भूल हैला बरमपुर शहर रो ढांचा पर मते चापी देला सेंती एक खराब जगह रे जाई से पड़ी गला को जगह रे एलियन को घर राइट एलियन को पुआ माने बहुत साधु लोक थिले ना बहुत दुष्ट थिले लोक माने थिले ईश्वर को भय करूथिले जो माने कि मंदिर को आउथिले से माने को अत्याचार करूथिले एका सेंती परिवार रे तो दिए जाई कि पिला बेले पहुंचुची एलियन को पुआ माने जते बेले विशृंखला करूथिले ये भी तो तांको विशृंखला देखि सिखवा कथा ना एलियन को पुआ माने जते बेले लोक माने को संगे अत्याचार करूथिले मंद कार्य करूथिले ये भी तो मिसिक ताको बेले करबा कथा ना नहीं किंतु प्रभु को भितरे प्रभु को गाइडलाइन भितर जो रखिले एति पाई
3 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚୁଥିବା ଢାଞ୍ଚା ତଳେ ପଡୁଛି ନା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଉପରେ ଉଠିକି ଅଛି? ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିବା ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁନା। କାରଣ ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ there was no open vision ନାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା କାରଣ ମୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ବାଇବଲ ଗଦା ଅଛି। ପ୍ରତି ସାଇଡରେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ମୋବାଇଲରେ ବାକ୍ୟ ଗଦା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଯେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ପାପ, ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତଳେ କେବେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମସନର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା? ସେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଶନୀୟ ହେବେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଏ ସାମସନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସାମସନଙ୍କର ବାପାକୁ ବି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମିତି ନାଶନୀୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନାଶନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପତନ କେମିତି ହେଉଛି? ଶେଷ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କି ଅସଜଡ଼ା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏକ ଅସଜଡ଼ା ଜାଗାରେ ତାର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠେଇଲା, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି? ଫରକ ଏଇଟା, ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାମୁଏଲ ଜଗତର ରଙ୍ଗରସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି ଉଠିବାର ସମୟ। ଉଠିବାର ମାନେ କଣ? ଉଠିକି ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅ, ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେମିତିକି ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭାବ ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା।